Bonjour à toutes et à tous. C'est un peu dur là de recommencer après ce film parce que je suis très ému. J'ai pleuré pour la 3e fois après le 3e visionnage, donc je vais essayer de réunir mes pensées. Alors déjà, merci d'être aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui. On vous propose cette discussion puisque, comme ce film qu'on vient de voir nous a montré, les droits des personnes trans reculent dans le monde entier. Et ce film, il s'attache surtout à montrer la question des enfants trans dans un pays particulier, les États-Unis. Mais nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est essayer de dézoomer un peu cette discussion, de montrer en fait que cette offensive anti-trans, elle se passe pas qu'aux États-Unis et qu'elle touche pas que les enfants trans. Et ces politiques d'État, voilà, elles prennent plein de formes différentes. On peut peut-être considérer même aujourd'hui que c'est une sorte d'alliance transphobe transnationale, puisque voilà, par exemple, on a les États-Unis qui effectivement explosent tous les records de propositions de lois anti-trans. On va y revenir pendant la discussion. Il y a aussi la Russie qui a interdit purement et simplement une quelconque forme de transition, qu'elle soit administrative ou médicale. Le Royaume-Uni aussi, plus proche de nous, qui a restreint en 2025 la définition de femme au sexe assigné à la naissance. Donc c'est que quelques exemples que je prends, mais il y en a des centaines en fait, malheureusement. Donc avec nos invités aujourd'hui, on va revenir sur ce panorama mondial, essayer de comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là, les luttes qui nous attendent aussi pour contrer cette transphobie d'État à l'échelle mondiale. Bonjour à toutes les trois. Suzanne Stryker, vous êtes historienne et chercheuse en études queer. Vous avez écrit de nombreux livres. Oui, vous pouvez. Donc je disais, vous avez écrit de nombreux livres sur ces thématiques et avant de commencer cette table ronde, peut-être que vous accepterez ce titre, j'espère, mais vous êtes aussi notre maman collective commune, la maman de tous les enfants trans de ce monde. Nina Kuta, vous êtes activiste et chercheuse transféministe polonaise et vous vous battez en particulier contre les thérapies de conversion dont sont victimes les personnes trans en Pologne. Et Flore Blancpain, vous êtes cofondatrice et porte-parole de l'association suisse Transparent et vous êtes vous-même la mère d'un garçon trans. Alors pour dire un petit mot sur ce film, en tant qu'activiste, chercheuse, personne trans vous-même ou mère d'un enfant trans, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce documentaire ? Qu'est-ce qu'il vous fait ? Peut-être, Suzanne, vous pouvez commencer en nous disant ce qui a changé en 2 ans, puisque le film a été tourné il y a 2 ans déjà. Well, first of all, I did find it very moving just to see people's stories, see their everyday life, and to just, to have it brought home that maybe, yes, on the one hand, this is a very big political issue about the ways that the world is changing in an illiberal, authoritarian, reactionary, fascist direction. But it's also not a big political story. It's just a very small human story. So to just, to see the lives that people were living, the love of the family members for their trans family member, child, was just quite profound. So, good, glad to see it. Merci. Nina? Yes, I think... przepraszam, po polsku zapomniałam. Tak, mi również film bardzo się podobał. Myślę, że jakby te ludzkie aspekty doświadczenia bardzo tutaj były widoczne. Jakiś taki wątek, który mi się jednak rzucił w oczy, to jest to, że widać bardzo po twórcach tego filmu, że te rodziny były dobrane w taki sposób bardzo retoryczny do przemówienia do takiego amerykańskiego patriotyzmu, do takiego, tak, mamy tutaj rodzinę żołnierza, mamy tutaj matkę służącą właśnie w służbie więziennej. No i to też myślę, że jest to jakieś właśnie taka z jednej strony bardzo poruszające, zawsze świetnie się widzi transdzieciaki, ale z drugiej strony ten aspekt polityczny też był jednak tutaj tak mocno widoczny. Oui, et on reviendra juste après sur justement votre rapport à l'État dans la lutte. Flore? Oui, bonsoir. Pour continuer en fait sur ces familles, ça montre une chose qui est très claire et avec ce film, c'est que nos enfants trans, ils sont partout.
Ils sont dans tous les pays, ils sont dans toute la société, ils sont dans tous les milieux. Et alors moi, j'ai été extrêmement touchée par et les enfants et l'engagement de ses parents. Pendant le film, j'ai eu plusieurs fois des trucs où je me suis dit mais c'est ça, et ce qu'ils disent, c'est tellement juste. J'aimerais le redire, et puis j'ai bien sûr oublié. Mais cet engagement des parents, nos enfants, même si on les accompagne, si on est à leur côté, c'est pas forcément facile, on le voit bien là. Donc j'ose pas imaginer ce que c'est pour des enfants qui ne sont pas soutenus par leurs parents. Voilà, merci. Et donc ce film, il montre comment effectivement la transphobie d'État est obsédée par les enfants trans. Le documentaire le dit pas forcément, mais on va dire que ça se cristallise sur plusieurs enjeux les concernant. Donc il y a 3 portes d'entrée en fait différentes dans cette transphobie d'État pour les enfants trans. La question scolaire et éducative, par exemple, il y a un nombre de plus en plus important de lois qui interdisent par exemple le fait de parler des questions LGBT à l'école. Il y a des lois aussi qui requièrent que le personnel éducatif out en fait les enfants trans à leurs parents. Donc voilà, il y a cet enjeu-là. Il y a la question de l'accès aux soins, c'est ce qui est beaucoup justement investi et montré dans le documentaire. Et il y a aussi la question de l'accès aux compétitions sportives, qui est un enjeu récurrent aux États-Unis. Donc tout simplement en interdisant aux enfants trans de jouer dans la catégorie de leur genre. Pourquoi, Suzanne, les enfants ils font l'objet d'un tel matraquage en fait? À quoi ils servent dans les rhétoriques anti-trans? Thank you for that question. As I said in the film, children represent the future of a society, and so what is really at stake here is powerful political actors deciding what kinds of children are allowed to grow up, to become, members of the body politic, members of the nation. Is a trans life a good life to live? Is it a kind of life that is worthwhile? And that very much, what is being put on these children and other trans people is like, no, it's like, this is not a good life. This is not a good way for a person to be. This is like waste and garbage. And it's like, it should not be here. We should not accept this and support this. As the film showed, it's very typical to target children in moral panics. It's like, whether it's gay or trans or what have you. It's like that the idea of we have to save the children. It fuels both sides of this debate. I mean, for trans parents, for trans people, for anti-trans people, it's all about, we have to save the children, for the future. And it's a question, like I said, of which children get to have a future, which children are imagined as being part of a good society and having a life that's worth living. Et aussi, ce que vous dites du coup dans le documentaire, c'est justement que cet argument de la protection de l'enfance, c'est un argument moral qui fonctionne parce que concrètement, personne n'est contre la protection de l'enfance et que c'est une sorte de pied dans la porte en fait des politiques anti-trans qui permettent de réunir, de fédérer en fait le plus large public possible. Yeah, absolutely. You mentioned how many different kinds of laws are being passed in the United States, criminalizing this, denying this kind of care, not recognizing changes in state-issued identification. But I think for however many different kinds of laws are being passed right now, it really does boil down to a couple of very simple things, which is that what's being criminalized or what's being legislated away is the idea of being allowed to transition and also of having a public space to transition into. So that what you're seeing for trans people is a draconian shutdown of public space where it is possible to be trans. You're seeing fewer and fewer legislative or administrative procedures available for allowing the state to recognize your transition in a way that enables your life and being denied health care.
Et là, en l'occurrence, ce film, il parle de la question des enfants trans, surtout, mais comme je le disais, c'est pas du tout les seuls qui sont touchés dans la communauté trans. Tout le monde est touché en réalité. Je vous donne quelques exemples, mais le premier jour du second mandat de Trump, il a signé un décret selon lequel il n'existait que deux genres, femmes et hommes, donc sous-entendu assigné à la naissance, premier jour de mandat, donc ce qui dit bien l'obsession aussi de l'administration Trump pour ces enjeux-là. Depuis, donc, les propositions de loi anti-trans se multiplient aux États-Unis. Je suis allé regarder avant cette table ronde un tracker en fait qui suit le nombre de propositions de loi anti-trans aux États-Unis. Et en l'occurrence, donc là, on est en mars 2026. Il y a déjà eu 750 propositions de loi qui concernaient la restriction des droits trans aux États-Unis. C'est la 6e année consécutive que ce baromètre explose en fait, tous les records aux États-Unis. Et pour les adultes, donc comme pour les enfants, il y a une obsession particulière sur des thèmes spécifiques. L'accès aux compétitions sportives, c'est pareil pour les adultes. Il y a aussi évidemment l'accès aux soins de transition de la même manière. Il y a aussi la question de l'accès aux toilettes qui est complètement frénétiquement discutée en permanence dans la loi. Et on est en fait dans une situation qui est tellement gravissime que certains experts, donc je pense à l'Association internationale des chercheurs et chercheuses sur le génocide, qui parlent d'un risque imminent de génocide pour les personnes trans aux États-Unis. Suzanne, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Quel regard vous posez sur ce risque, cette alerte que posent les chercheurs? I think the genocide question is very important. I mean, we have the image in our mind of genocide. It's like it's Gaza, it's Rwanda, it's the Holocaust. But the Lemkin Institute for Genocide Studies is the group that you're mentioning. They talk about what's called a paper genocide. It's like the idea of administratively erasing a category of people. So like, oh, you are not part of the state. You are not recognized by the state. You don't have citizenship within the state. You have no rights within the state. It's like that. It happens administratively. But, and in the Holocaust, it happened administratively before, they put people in ghettos and put them on trains and took them to the camps. And so that's not to say that I think we are headed that way as trans people in the United States right now, but it's like we are definitely experiencing the paper genocide of having a category of being administratively erased. Est-ce que tout génocide ne commence pas justement par ce génocide administratif, pour reprendre votre expression? Well, that's what I say. It starts. We are at that place of starting. It's like, how far will it go? What will the techniques be? History doesn't exactly repeat itself, but yes, we are definitely experiencing the paper genocide of transgender people in the United States. Et alors Nina, je le disais, vous êtes une activiste polonaise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la situation spécifique des personnes trans en Pologne et peut-être particulièrement des enfants trans? Est-ce que vous voyez un écho avec la situation des États-Unis dont parle Suzanne? Myślę, że sytuacja jest zarówno lepsza, jak i gorsza. W tym sensie my tutaj widzimy podobieństwa w Polsce, dlatego, że ta retoryka, która jest używana w Stanach Zjednoczonych, to są często 1:1 argumenty, które potem zobaczy się w mediach społecznościowych polskich polityków prawicy, skrajnej prawicy, w popularnych wiralach i tak dalej. Tak? To są te same argumenty, te same osoby, te same jakby fałszywe badania. I bardzo tutaj jest widoczny ten aspekt takiego prania tej narracji, jego wykorzystywania go w nowych kontekstach. Więc to pod względem takim retorycznym, dyskursywnym, to myślę, że argumenty już są. Natomiast jest też faktem, że w Polsce żaden do tej pory rząd, włącznie z ostatnim rządem konserwatywnym, nie podjął się niczego poza retoryką. Mieliśmy tą bardzo dużą nagonkę na osoby trans w mediach ze strony instytucji państwowych w latach 2019-2020, ale to był jakiś moment. I to był moment, za którym nie poszły żadne zmiany instytucjonalne. Polska, w sensie nie było na przykład praw zakazujących czegoś transdzieciom. Nie ma też praw gwarantujących czegokolwiek transdzieciakom. Polska jest takim krajem, podobnie jak wiele krajów regionu, gdzie nie istnieją żadne gwarancje, nie istnieją żadne prawa nawet wymieniające osoby transpłciowe w polskim ustawodawstwie. Więc z jednej strony można powiedzieć, że jest okropnie, ale można używać bardzo generalnych praw, na przykład, nie wiem, prawa
prawa do godności ucznia, żeby chronić to, czy może być misgenderowany, można się do niego zwracać w złych zaimkach w szkole. No i dzięki tym metodom do pewnego stopnia udaje się transdzieciaki zabezpieczyć. Nagonki, też z racji jakiegoś takiego stanu społecznego w Polsce, one uderzają często dla konserwatystów polskich para gejowska jest tak samo straszna jak transdzieciak. Nie ma takiego ukierunkowania na transdzieci, jakie widzimy, wydaje mi się, w Stanach Zjednoczonych i to trochę nam robi taki parasol ochronny. Tak? Praca, którą ja wykonuję w Polsce, to jest często praca właśnie też właśnie w opiece medycznej, w tym, żeby zapewniać dzieciakom dostęp do hormonów, do blokerów dojrzewania. I to udaje się robić dosyć skutecznie, też z powodów historycznych. Nie wiem, czy będziemy mieli czas o tym pogadać. W Polsce nie zaistniał jakiś system gender clinics i ta opieka medyczna jest dużo łatwiej dostępna niż na przykład w wielu krajach skandynawskich. Tak, Szwedzi przyjeżdżają do Polski robić tranzycję, czy Brytyjczycy uciekają do Polski z dzieciakami trans, żeby robić tranzycję, bo tu jest po prostu łatwiej. Natomiast spodziewam się, że to się skończy dosyć niedługo. Widzimy już, że jakieś młodsze pokolenie polityków prawicy, oni już mówią Trumpem w 100%. To jest typowy alt-right i nawet jeśli do tej pory nie widzieliśmy takich ruchów, jakie było widać w filmie, myślę, że w przeciągu następnych wyborów, następnej dekady to już może pójść w tę stronę. Et donc là, ce que vous dites concrètement, c'est que finalement, comme il n'y a pas vraiment de loi, notamment pour les enfants, c'est à la fois pire et mieux puisqu'il n'y a pas de loi à enlever aussi, il n'y a pas de recul législatif possible, mais j'imagine que tous ces discours qui sont mobilisés dans le champ politique, qui justement criminalisent les personnes trans, même si on reste sur le plan sémantique, enfin sur les mots, que ça a un impact quand même sur la vie des personnes et notamment peut-être des violences qu'elles vivent dans le cadre scolaire pour les enfants, mais dans l'espace public pour les adultes trans. Enfin, est-ce que vous diriez quand même que au-delà de l'enjeu législatif, ces discours-là ont un impact sur la vie des personnes trans en Pologne? Myślę, że około 2019-2020, jak było to szczyt nagonki, wtedy tak. Od wygranej Trumpa widzimy mobilizację prawicowego elektoratu, ale nie widzimy tego na taką skalę w Polsce, jaką to się dzieje w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że spokojnie są to kraje z dużo gorszą sytuacją transpłciowych dzieciaków. Jako organizacje pozarządowe na tyle, na ile możemy interweniować, udaje się coś tam sporo zmienić. Tak? Korzystamy tak naprawdę z niskiej widoczności, trochę na przekór tym typowym, tradycyjnym narracjom, jakoby widoczność miała dawać osobom trans zabezpieczenie, to w tym momencie to, że jesteśmy trochę pod radarem. I jeszcze tutaj ważny jest kontekst tego, że państwo polskie i wszystkie prawicowe partie mają dużo bardziej chwytający cel nagonki, którym są migranci, którym są uchodźcy. I to jest cel nagonki, który jest bardzo w społeczeństwie polskim taki łapiący. Widzimy falę agresji nawet przeciwko Ukraińcom. I wydaje mi się, że pod tym względem, w cudzysłowie, jako osoby trans, mamy na ten moment szczęście. Ale zaraz się skończy. Flore, le film qu'on a visionné, il nous montre justement l'importance cruciale des parents dans la protection des enfants trans face à l'État. Et là, il nous montre des parents soutenants qui se battent pour leurs enfants envers et contre tout. Mais vous le savez très bien, vous êtes la première à le savoir, tous les parents ne sont pas comme ça. Et certains même s'organisent dans des groupes de parents anti-trans. Vous avez cofondé en Suisse, je le disais, l'association Transparent pour vous opposer initialement à l'AMQG. Donc c'est l'association suisse pour une approche mesurée des questionnements de genre. Dans plein de pays dans le monde, ce sont ces associations-là, anti-trans de parents, qui parviennent, avec beaucoup de lobbying, à influer sur les politiques d'État anti-trans. Est-ce qu'en Suisse, elles y arrivent ? Alors, je pense que c'est la première fois que je l'entends dit comme ça publiquement, qu'on s'est constitué pour se mettre
en opposition à cette association que je n'aime pas nommer. Mais effectivement, c'était d'une part parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'existait pas d'association soutenante de parents. Il existait des groupes de parole de parents dans différentes associations LGBT, mais on s'est dit que ce serait bien qu'on constitue notre propre association de parents pour être ensemble, pour soutenir d'autres parents. Et effectivement, pour contrer à ce moment-là la MQG, je l'ai prononcé, qui était à ce moment-là, donc on s'est constitué, on va avoir 4 ans à la fin du mois, qui était très vocale à Genève. Depuis qu'on est là, elle est moins vocale, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne soit pas moins présente comme association, et elle s'est surtout étendue sur d'autres cantons et elle s'allie à d'autres. Donc, quand on s'est constitué, on était déjà dans un moment où on sentait le backlash qui arrivait, le retour de bâton. On voyait que des choses difficiles arrivaient. On ne pensait pas que ce serait à ce point-là. Comme pour les États-Unis, on n'a pas pensé que ce serait aussi rapide, aussi violent. Et Très concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi consiste ce backlash en Suisse? Qu'est-ce qui se passe dans la vie politique? Alors, dans la vie politique, comme dans les autres pays, nos enfants sont utilisés comme des boucs émissaires pour des politiques extrêmes, sous prétexte de protection de l'enfant. Parce que, comme vous l'avez dit, effectivement, tout le monde veut la protection de l'enfant, mais de façon différente. Soit la protection de l'enfant est simplement ce que les parents pensent être le meilleur pour l'enfant, soit notre approche est plutôt celle de l'écoute de nos enfants. Mais oui, il y a au niveau national, il y a au niveau cantonal, au niveau des écoles aussi, différentes choses qui se passent. Il y a eu des projets de loi qui ont été introduits. Ils ont essayé de faire passer des projets de loi à Genève, par exemple, qui auraient criminalisé l'accompagnement des mineurs trans par les médecins, par leurs enfants, par leurs parents, qui auraient empêché toute transition, même sociale, à l'école. Donc là, notre rôle, nous, c'est justement de parler avec des politiciens aussi. Pas forcément, on n'arrivera pas à convaincre les platistes, pour utiliser un extrême, que la Terre n'est pas plate, mais il y a tout un ensemble au milieu qui veut être bienveillant avec les enfants, qui veut protéger les enfants, mais dépendant de ce qu'ils entendent ou des expériences qu'ils ont entendues, ne savent pas vraiment quelle est la réalité d'avoir un enfant trans, d'être une jeune personne trans ou d'être une personne trans tout court. Et pour les parents réfractaires justement à la transition même sociale de leur enfant, est-ce que vous, par exemple, vous avez un dialogue avec ces parents-là? Est-ce que vous réussissez à leur parler d'une manière ou d'une autre? Alors on essaye. C'est pas évident. Tout dépend. En fait, il y a des parents qui, je pense, ne sont pas réfractaires, mais qui ont peur. Et ça, c'est normal d'avoir peur. Je peux tout à fait entendre la peur de ces parents. Et dépendant où ils tombent sur la page Internet, quand ils commencent à faire leur première recherche, par exemple, s'ils tombent bien et qu'ils sont un peu ouverts, on peut les atteindre. On a eu des parents qui nous ont approchés, qui sont arrivés dans des situations où ils étaient très préoccupés par leurs enfants et ne comprenaient pas. Ils disaient « je n'ai rien vu venir, je n'y crois pas », etc., qui mégenraient leur enfant et qui maintenant sont membres de l'association. Donc, c'est possible. D'autres parents qui sont déjà tombés dans le chaudron de l'association Innommable, c'est beaucoup plus difficile. Parce que, de nouveau, on est dans quelque chose d'extrême. Ils n'entendent plus. Ils n'entendent plus. Et ce qu'on a vu avec ce film, pour terminer sur la question des parents aussi, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est qu'un moyen d'entraver très concrètement le chemin, notamment
voilà, médicale des enfants trans, c'est de criminaliser leurs parents. Et aux États-Unis, c'est une technique qui est de plus en plus investie sur le plan législatif. L'idée donc que les parents qui accompagneraient leur enfant dans sa transition ne seraient tels que sociales, en fait, ils se rendraient coupables de maltraitance. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ça m'hallucine, j'ai de la peine parce que je trouve ça d'une violence extrême pour les enfants, pour les parents. Ce qui est très touchant dans le film, on le voit, les enfants, un des enfants il parle de protéger ses parents. Quelque part, elle n'avance pas dans sa transition, elle a peur d'avancer parce qu'elle ne veut pas faire du mal à ses parents, parce qu'elle sait le risque que ça peut engendrer pour les parents. La violence qu'un enfant qui est mineur, qui est adolescent, doivent se préoccuper de la sécurité de ses parents, c'est extrêmement violent. Ouais, d'ailleurs, je trouve que, c'est l'effet que me fait ce film aussi, c'est que je me dis, en fait, en écoutant ces enfants, on n'entend presque pas des enfants. Enfin, ils ont une espèce de lucidité, de clarté, de regard un peu, un humour un peu cynique sur le monde, qui est d'ailleurs très propre, il me semble, à la communauté trans, notamment chez les femmes trans. Et je trouve que c'est ça aussi, quoi, les effets de cette violence transphobe, c'est une parentification des enfants, ou en tout cas, on les force à devenir adultes beaucoup plus vite qu'ils ne devraient. Nina, pour défendre les personnes trans, il y a de nombreuses associations, de nombreuses luttes aussi qui comptent sur l'État, donc qui essayent vraiment de structurer leur activité militante autour de la législation. Vous êtes une militante anarchiste, donc le rôle de l'État n'est pas au cœur de votre façon de militer. Et cet enjeu, même sans être anarchiste, il se pose de plus en plus à mesure de la fascisation des États, de l'extrême droitisation des États, puisque du coup ils deviennent en eux-mêmes des structures ennemies aux droits des personnes trans. Du coup, Nina, comment on s'organise, comment on lutte sans eux, en dehors du champ législatif? No, pierwsza tutaj jakaś odpowiedź, jaka się nasuwa, to jest to, że te próby, które do tej pory zostały podjęte, żeby wywalczyć coś od państw, czyli odwracając to pytanie, co nam dało organizowanie się z państwami, w moim odczuciu i też rozmawiając z aktywistami z innych krajów, do pewnego stopnia uwikłały bardziej aktywizm i uwikłały bardziej osoby działające na rzecz naszej społeczności w siatkę zależności czy w siatkę działań, które nie są zbyt efektywne. Nasuwa mi się tutaj przykład nie z Polski, ale z Wielkiej Brytanii, brytyjskiej organizacji Stonewall, która po publikacji raportu CAS nie była w stanie nawet tego skrytykować rzetelnie, mimo kompletnej naukowej porażki. To tam wrzucili PR-owy statement, PR-owe wystąpienie o tym, że tutaj fajnie, że coś takiego powstało i tak dalej. Między innymi dlatego, że Stonewall był powiązany z brytyjskim rządem na najróżniejsze sposoby finansowe czy wpływowe. Tego rodzaju instytucje, po pierwsze że nam coś gwarantując, te czy inne prawo, jednocześnie dają nam trochę, tak jak zresztą wspominałeś, możliwość odebrania tego prawa. Do pewnego stopnia zastanawiam się, czy to, że w Polsce te sytuacje związane z nagonką antytrans trochę nie chwyciły, troszeczkę przeszliśmy pod radarem, nie wiążą się właśnie z tego, że na przykład, że ta opieka dla osób trans tak bardzo została wypchnięta poza państwo i państwo nie sprawuje nad tym takiej kontroli, jak na przykład we wszystkich państwach Europy Zachodniej, gdzie istnieją gender clinic, Skandynawia, Wielkie Brytania i tak dalej. Jeśli chodzi o pytanie o to, jak organizować się bez tego, tutaj myślę, że zawsze to trzeba doprecyzować, w jakim kontekście i po co. Tak? Ja mam doświadczenie z organizacją na rzecz potrzeb medycznych, i tutaj zarówno w kontekście sieci hormonów DIY, które widzimy, że potrafią zaopatrywać osoby transpłciowe, na wzór też sieci feministycznych dystrybuujących tabletki aborcyjne. Widzimy ich efektywność, widzimy to, na ile łatwiej pracuje się z indywidualnymi lekarzami i na ile jeden indywidualny lekarz, który faktycznie ma dobre przygotowanie merytoryczne i odwagę, żeby działać, może osób trans nie ma tak dużo, tak, może zmienić charakter całego regionu.
W innych obszarach inne taktyki będą konieczne. Myślę, że jeśli chodzi o te, o których mówimy też tutaj na filmie, o tych formach już takiego bezpośredniego, oczywistego faszyzmu, to tutaj osoby trans nie są w stanie zatrzymać tego typu działań samodzielnie. Szczęśliwie czy nieszczęśliwie jesteśmy tylko jedną z wielu grup, które są targetowane przez faszyzm i tutaj właśnie te techniki wspólnotowe, techniki antyfaszyzmu, techniki antify, myślę, że są jak najbardziej efektywne i są jednocześnie poza jakąś indywidualistyczną graniem na siebie i poza graniem na państwo, a właśnie graniem na sojusz wszystkich grup opresjonowanych, wszystkich grup wyrzuconych poza nawias społeczeństwa. Et sur ces questions du coup de lutte communautaire, de justement s'organiser en dehors de l'État, vous du coup vous travaillez aussi beaucoup sur la lutte contre les thérapies de conversion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce travail militant? Jasne. W Polsce nie ma prawa zakładającego terapii konwersyjnych, natomiast na ile rozmawiamy na przykład z aktywistami, którzy pracują w krajach, w których takie prawa istnieją, one mają niestety niską efektywność. Ona się bierze z tego, że jakieś stowarzyszenia mogą zabraniać, może być sankcja karna, ale koniec końców terapie konwersyjne są praktykowane przede wszystkim wobec osób niepełnoletnich, dla których zgłoszenie takiego aktu, po pierwsze, że trzeba do tego niezwykłej dojrzałości, żeby w ten sposób jakoś wystąpić przeciwko swoim rodzicom i narazić ich na karę. A po drugie często kończą się dla nich z większymi konsekwencjami negatywnymi, bo na przykład zgłasza się przypadek terapii konwersyjnej, w jakiś sposób odizolowują cię od rodziny, zostajesz pozbawiony ich wsparcia i zostajesz pozbawiony na przykład szansy dalej potem na edukację, gdy osiągniesz pełnoletność. Widzimy, że te prawa nie działają i z tego powodu też wydaje mi się, że wśród osób, które są zaangażowane w tę walkę z praktykami, widzimy to, że państwo nie jest zbyt skuteczne. Nasze kąty działania były po pierwsze przez zgrupowania specjalistyczne, jeśli chodzi o jakąś akceptację dla tego typu ideologii wśród samych praktyków, przez jakieś wtedy działania autorytetu. Była sytuacja, kiedy do Polski kilkukrotnie zapraszano terapeutów konwersyjnych z Wielkiej Brytanii, z USA, gdzie udawało nam się powstrzymywać te wystąpienia. A drugi kąt to jest docieranie do dzieciaków. Dużo trudniejszy, ale używając internetu jesteśmy w stanie i w jakiś sposób ograniczony na ten moment, ale jednak dostarczyć i edukację, jak wytrzymać ten stan rzeczy, jakie są ich możliwości działania na różne sposoby. Jeśli chcą zgłosić, to jak zgłosić, jeśli nie chcą tego zgłosić, to jak mogą wytrwać. Również poradniki, jak przetrwać tego typu praktyki bez szkody dla swojej tożsamości. Staramy się dotrzeć do tej grupy najbardziej. Generalnie wydaje mi się, że aktywizm LGBT często o osobach niepełnoletnich zapomina albo pamięta o nich wtedy, kiedy są jakby w połączeniu z rodzicami. I traktuje to trochę jako synonimiczne, jako grupy ze sobą złączone, podczas gdy w praktyce nie wiem jak w Francji, w Szwajcarii, ale w większości krajów Europy Wschodniej większość rodziców będzie co najmniej sceptyczna lub nieakceptująca i większość dzieci jest w jakimś antagonizmie z nimi. Można ten antagonizm zaleczyć czasami, nie zawsze. Nie? Więc to jest skomplikowany temat. Suzanne, ce qu'on voit du coup dans ce film, c'est effectivement la situation catastrophique des enfants trans, mais plus largement des personnes trans dans le pays. Est-ce que c'est encore possible pour elles de résister sous les États-Unis de Trump? Et si oui, elles le font comment? That's a very good question. I want to second some of the things that Nina said, that I think it's very important to not look to the state for a solution. I think that's what's most important is trans people forming networks among themselves, providing for their own care in as many ways as possible.
to remember that being trans is not a medical condition that you're diagnosed with and treated for. It's a way of being a person in the world. There is a trans life that is bigger than trans medical needs. And that I think as it becomes harder and harder to access medical care and legal care for accomplishing medical and social transition, that it becomes very important for trans people to insist that we are the ones who say who we are as people, and we make ourselves real to other people through whatever means are available to ourselves, but that the denial of care does not invalidate our identity or our sense of self. I am very suspicious of any kind of rights-based framework. Like what the state gives you, the state can take away. So that I think we as a trans community, as trans people, have to organize for our own self-defense and for our own care. We need to find our allies where we can find them, and we need to find a way to stay out of harm's way from the state and to resist politically in ways that are effective. Unfortunately, I think we're in a very bad time, in the sense that the tide of public opinion has shifted on trans issues. For many people, as I mentioned in the film, there are some very well-funded, very hostile actors, people who are true believers in, the idea that trans people should not exist, or that we're not real, or that we're morally degenerate, or that we're dangerous to other people. There are other powerful political actors who are quite willing to weaponize the sentiments that are stirred up against trans people for their own political gain. I think most people have so little information about trans people or exposure to trans lives that they're very easily manipulated, and that even the people who are supposedly the allies of trans people, the support is often quite shallow and ineffective, and that there's no opposition party in the United States. There's barely a left in the United States, and all of the mainstream liberal politicians are proving themselves to not really care about trans people. Like, we are expendable to them. And so that just makes me feel even more strongly that we have to take care of ourselves, and that we have to forge international networks. We have to find ways of accomplishing our medical transitions the way that, say, people who are pregnant, who don't want to be pregnant, find a way to not be pregnant if they live in a place where abortion is illegal. It's like trans people need to be doing the same kinds of grassroots, DIY healthcare provision. We need to be carving out our collective spaces, our group spaces within a very hostile society. I think we can try the legal route. We can try to pass laws or resist laws or go to court, but I don't think, honestly, that's going to be a very effective strategy for the foreseeable future. Survive first, then do everything else. Donc quand vous parlez d'autodéfense communautaire, il s'agit avant tout, très concrètement, d'accès aux soins, mais du coup de le faire en dehors de velléités législatives, de vouloir pousser des lois, etc. Mais voilà, de groupes, par exemple, qui peuvent se donner mutuellement, je ne sais pas, accès à des hormones, etc. Vous parlez de ça, concrètement? Sure, but I also mean, more like going underground. Like you see the family in here from Texas. It's like there is a mother who worries that her child will be taken away from her by the state, and so do you go outside? Do you send your child to school? It's like, do you homeschool? Instead, it's like, I really feel like we're at a place in the US where we need to be taking more direct precautions about, like, not having our children taken away from us, or not being arrested for using the wrong toilet. It's just like,
that so much of what's happening in the U.S., like I said, it's closing down public space where it is allowable to be trans. It is changing administrative laws and procedures to make it impossible to legally transition, and they're closing down opportunities for accessing health care that supports your gender identity and expression. They're not rounding trans people up the way they're rounding up migrants in Minneapolis. It's like that hasn't happened yet. But the level of, not just rhetorical violence, but the level of administrative violence that is being directed at trans people right now is so severe that it's like people are, they're leaving the country. There was the mention in the film of 200,000 people have moved from one state to another state in the U.S. to avoid discrimination or persecution. I saw last week that over the past year, that number has doubled. There's now like 400,000 people in the United States. Think about a city the size of Geneva, where it's like everybody has to leave to go be somewhere else so that you're not worried about your children being taken from you, or where you can get health care, or where your civil and human rights are respected. It's like that's how large a problem it is in the United States right now. Flore, bon, évidemment, avec votre association, vous défendez justement le rôle de parents alliés pour les enfants trans. Il y a peut-être dans cette salle des parents d'enfants trans qui sont un peu dépassés par la situation et qui ne savent pas concrètement comment commencer, par où aller, comment protéger au mieux leur enfant. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez ? La première chose que je leur conseillerais, c'est d'écouter leurs enfants, d'accueillir ce que leurs enfants leur disent, et puis de ne pas avoir peur. Ensuite, de se renseigner, il existe Transparent comme association pour d'autres parents justement qui se posent des questions ou qui ont besoin d'accompagnement. Et puis, il existe aussi, après, d'autres associations où il y a des groupes de parole entre parents avec des professionnels qui peuvent les aider. Mais la première chose, vraiment, c'est écouter son enfant, ne pas avoir peur et surtout ne pas croire ce discours qui dit que les choses vont très vite. Que si un enfant ou un adolescent, par exemple, vous annonce qu'il est trans, que tout à coup, en 6 mois, il aura trouvé un médecin qui va lui donner des hormones, l'autoriser à être opéré, etc. Ce n'est pas la réalité, ce n'est absolument pas la réalité. Tout ça est un parcours. C'est un parcours qui, en tout cas à Genève et dans certains autres cantons, aussi en Suisse, est bien structuré. En tout cas, rassurant pour les parents, probablement pas assez rapide pour les jeunes, mais ça, c'est parce qu'ils sont des adolescents, ils ont envie que les choses aillent vite, c'est normal, mais qui accompagnent pas à pas. Donc, ce que je dirais vraiment aux parents, n'ayez pas peur, écoutez des professionnels, renseignez-vous, n'écoutez pas qu'une chose, et puis dites-vous bien que, comme on le sait, il y a énormément de désinformation. Donc, quand on vous dit... Et notamment sur la question de l'accès aux soins, le fait qu'on laisserait des mineurs... Enfin, je sais pas, je repense par exemple à un titre, un bandeau de Fox News à l'époque qui parlait de faire changer de sexe, donc littéralement des chirurgies de réassignation sexuelle à des enfants de 3 ans. Ça n'existe pas. Dans n'importe quel pays dans le monde, c'est un fantasme total. Ce qui se passe généralement dans la plupart des pays, on peut avoir des inhibiteurs d'hormones à l'adolescence. Chirurgicalement, ce qui peut se passer à la limite, c'est effectivement des torsoplasties pour les hommes trans à partir de 16 ans, mais que cette espèce de panique morale qu'on ferait transitionner des enfants de 3 ans, ça n'a aucun sens, quoi. À part pour les enfants intersexes, où c'est fait sans le consentement jeune, et ça donne des dégâts à vie pour ces personnes. Parce qu'on leur impose une opération qui ne sera pas forcément la bonne, loin de là, et qui n'est surtout pas nécessaire dans la plupart des cas. Donc ça, c'est autre chose, mais c'est par rapport aux personnes intersexes. Mais effectivement, en Suisse, il n'y a pas d'opération sur les mineurs pour les questions d'opération génitale,
Et la seule chose qu'il peut y avoir, c'est une torsoplastie. Et encore, ça se fait pas comme ça. J'avais un autre truc, mais... Bon, il nous reste 1 minute, alors peut-être un peu rapidement. Là, c'est une question que je vous adresse à toutes les trois. Je pense que le tableau qu'on vient de faire, il est dur, il est anxiogène, il est compliqué. Est-ce que dans ce climat politique qu'on vit, encore une fois, d'extrême droitisation du monde, de hausse assez extrême quand même des politiques d'État transphobes, vous arrivez quand même à dessiner potentiellement un futur désirable pour les personnes trans, ou est-ce que voilà, vous vous dites qu'on va droit dans le mur et qu'on est foutu en quelque sorte? Est-ce qu'on peut encore rêver pour voilà, notre futur à nous et puis le futur à des enfants trans qui sont aujourd'hui mineurs? Alors, forcément, en tant que maman, j'ai peur. J'aurais peur pour plein d'autres raisons pour mon enfant. Je ne peux que espérer que les choses iront mieux. Et je sais que le moment est très, très difficile, mais on doit continuer. On doit continuer à se battre. On va continuer à se battre, à protéger. Je pense qu'on passe un moment très difficile qui va changer. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps et ça a une charge mentale énorme sur les personnes trans, totalement injustifiée. Nina? Myślę, że odpowiedź brzmi oba, w sensie, że i tak idziemy ku katastrofie, ale tak będziemy żyć. Myślę, że osoby queerowe udawało im się przeżyć w każdych warunkach ostatnie parę tysięcy lat i wcześniej. Myślę, że nawet jeśli obecny jakiś moment historyczny jest trudny, to to jest jednak nasza specjalność, żeby takie trudne momenty przeżywać i dbać o samych siebie i budować queerowe utopie tu i teraz, a nie za 20 lat. Yeah, I agree with that. There are trans people now. We live. We're here. We have our lives. We have purpose and meaning. There will be trans people in the future. Whatever difficulties we have in the present, I always try to keep in mind the perspective of being a historian. That I read things in the past, and I take inspiration or knowledge or insight from what has happened in the past, and I try to apply that knowledge in the future to think about the future. Try to apply that knowledge in the present to think about the future. And it's like that's what I think we all need to be doing now. We need to recognize that we are historical actors. We need to rise to the moment that we live in, and we need to leave a mark or a trace in the historical record that others will find in the future to know that we lived. Merci à toutes les trois. Alors, on va passer aux questions du public pour un petit quart d'heure. Par contre, s'il y a des personnes qui posent des questions en haut, je ne les vois pas du tout là, donc je ne sais pas si on peut baisser un peu la lumière. Ouais, super. Qui veut commencer? Quand la première personne se lance, après c'est bon. Donc, qui aura ce courage? Hello. Can you hear me? Yes, here. Donc, ouais, je sais pas où est le micro. Ah, c'est bon, d'accord. Yeah. I'm going to ask my questions in English. Thank you very much. My name is Kit Hong. My pronoun is they, them. I run an organization safeguarding queer filmmakers, protecting their material in the University of London. I grew up along with the queer movement, allowed me to use the word queer, LGBTQ. And unfortunately, as I live in the community, I feel like there's actually a lot of criticism from the queer community itself that is against the trans community. And I feel like there's actually weakening the whole community and the trans community from moving on. And especially when
these films also talk about when the trans community or trans experience is very different from the LGB. Especially today, we highlight the needs of healthcare, because in like many years ago, it was only like maybe HIV or AIDS for the queer men. But then now it seems like the trans community need a lot more what we call the basic survival things. I want to ask, what can we do, or what happened with the community that we now kind of like putting against each other? Is especially in my background from Hong Kong, in the English-speaking background, there's a lot of internal criticism against the trans community, which I think is very sad. Is it happening in Switzerland? Is it happening in Poland as well? Is there anything we can do? Is there, when we call trans community is so much about survival, can we still call this a movement? Is there anything that we can do more than survival? Is the EU, or even, is the EU have a responsibility, or anything that we can do? Thank you. Well, I'll just say, in partial response to your question, I think there was a joke in the U.S. They say LGBT, but the B and T are silent. That you spell it LGBT, but you don't pronounce the B and the T. The B and the T are silent. That there has always been awkward fit between trans and sexual orientation categories. Because it becomes the cis-trans divide. That I don't think someone being lesbian or gay necessarily understands anything more about being trans than a straight person. And I say that as someone who has deep, decades of experience in LGBT community and with cis gay and lesbian people, and my partner's a cis lesbian. So it's like I'm not criticizing entire categories of people, but I do think that historically in the U.S. from the 1970s forward, as the gay and lesbian movement was aiming towards a certain kind of respectability, that they threw trans people under the bus. It's like, oh, those radical street queens, those sex workers, those crazy people. Yeah, that gay and lesbian normativity was predicated on the backs of disparaging trans people. And I think that's a decades-long thing that has happened that changed only a little in the U.S. in the 90s, in the later 80s, early 90s, in the context of the AIDS crisis, that changed some of the community dynamics, and that for 30 years maybe, there's been more LGBT solidarity, but you will also see trans people getting kicked out, at any moment. There was a huge controversy in 2007 and 2008 in the U.S. about including gender identity and expression in an employment non-discrimination bill, and it was a gay congressman who was proposing that, and he's the one who cut trans people out of it, And so I think there's a lot of cynicism in the trans community about exactly how much of an LGBT it is, but, I totally support the vision of a more robust kind of political alliance between LGBT and Q people. Odpowiadając trochę tak bardziej szeroko, w społecznościach osób autystycznych widzę konflikty między tak zwanymi wysoko funkcjonującymi, a tymi nisko funkcjonującymi. Widzę konflikty między tymi, co mają diagnozę, a tymi, co nie mają, więc udają. Bardzo dużo widziałam ostatnio konfliktów w Polsce wśród osób niepełnosprawnych, tam odnośnie różnych rządowych propozycji, które dzieliły je na różne grupy.
i różnych podejść do tego, gdzie jedne osoby się cieszyły, że wreszcie coś dostały, a inne chciały bardziej solidarnościowych propozycji. I wydaje mi się, że no, to nie jest tak, że my jako ludzie jakby grupujemy się w grupy tego typu naturalnie, że to jest coś takiego jak jakiś proces fizyczny, tak? To jest jakiś wysiłek, jakiś proces. Ta solidarność jest, jak często się mówi, jest jak mięsień, który trzeba ćwiczyć. Więc to, że w jakiejś społeczności pojawiały się te pęknięcia, myślę, że to zdarza się w każdym jakimś zgrupowaniu politycznym. I no nie ma za bardzo innej, mądrzejszej drogi niż jakoś próbować z nimi pracować, tak? Pożegnać tych. Część osób na pewno pójdzie swoją drogą i obierze taką strategię egoistyczną i krzyżyk im na drogę, a z innymi osobami można pogadać. Nie? No i tak się jakoś wykuwa w praktyce tą solidarność. Też jeszcze jedno ostatnie słowo. Wydaje mi się, że za dużo czasami przykładamy uwagę do jakiegoś takiego dyskursu, do tego, co ludzie gadają i do tego, dlatego, że mamy troszeczkę może za dużo gadania, a za mało działania. Podczas gdy solidarność, czy jakieś poczucie, że mogę na kogoś liczyć, to jest coś, co się wykuwa w jakiejś praktycznej rzeczy, nie? I głównie myślę o solidarności nie na zasadzie jakichś dużych grup milionowych ludzi, jaką jest grupa LGBT, ale na zasadzie tych konkretnych osób, które faktycznie przyjdą na protest, kiedy potrzeba na niego przyjść i tam będą geje i lesbijki, bo zawsze tam są, nie? Więc tyle ode mnie. Well, I'll also speak in English. I'm Shima. I represent both Transparent. I'm a member of Transparent, but also the president of an NGO of parents across Europe, parent associations across Europe who have LGBTI children. We have more than 20 countries represented. We have done a survey among our children, and something that it was for gender diverse children, and one phrase that one of our kids said just stayed with me. And he said, when will my gender identity stop being the most favorite topic that's discussed at the dinner table? This is a 16-year-old trans boy. From one of the countries, from Lithuania. Another one said, why my existence is being a political issue. And I think watching your movie, it really touched me because it's the reality of me as a parent of a trans child, but also it's the reality of parents across Europe and across US and in Switzerland, all over. I don't have a question, but I have a request for all the people who are here, the audience. Sometimes having the words from an ally, from a person who who is not himself or herself trans or non-binary, who doesn't have a trans child, but who just is an ally to talk with others without fear, to talk about the movie, to talk about what we've shared, what you've learned, to talk as much as possible in a non-threatening way, to just say, this exists, I know someone, I watched a movie, I heard someone speak, because it makes a difference. It's our stories that are told through other people that makes a difference. And that's my request as a mother, to all of you, to talk, to speak out, because we can make a change. And what you said, that we trans people have to go underground, it's so sad. We should not let that happen, none of us. And I want to share a glimmer of hope. There is the European Parliament accepted that trans women are women. This is, again, maybe not big, but at the European Parliament level, this was adopted very recently. And very recently, again, the European Parliament is fighting to criminalize conversion therapy. This is, again, and I hope it will happen. We are collaborating with PFLAG across parents across Europe and in US to
bring our voices as parents globally. And I don't think it's an issue of trans, it's an issue of rise of fascism globally, in Europe as well, unfortunately. But we can make a change, and yes, it will change. And we have to keep working and trying and talking. So thank you for your courage for the movie. Pass our biggest love for the children and parents there, if you ever see them. And thanks to all of you who speak here. So we have to keep working. I don't say fight, because then we use the same language as those who fight. We need to keep working, we need to keep talking, we need to keep making a difference for a better world. Thank you. Thank you. Je ne sais pas si l'une d'entre vous veut réagir, sinon on va passer à la dernière question. Ouais, je vois quelqu'un juste au milieu. Ouais, juste là. Bonsoir tout le monde. Prenons Gisèle, je suis une femme trans. J'aimerais juste rebondir encore sur ce qu'a dit Madame. On peut aussi se battre, certes par la parole. Personnellement, je fais partie d'une compagnie théâtrale qui parle justement des personnes queers, trans, etc. C'est une compagnie j'y suis, on en parle. On est en train de créer quelque chose justement pour tous les gens du milieu. C'est pour ça que j'y suis rentré, que je me sens concerné par ce qui nous arrive et que c'est pour moi une façon aussi de se battre. Même s'il faut bien se rendre compte que la réalité reste la réalité, que nous sommes ouverts à tout le monde, tolérance, bien sûr, hein, et que, voilà, que dire simplement continuer à être soi. Je continue à être moi-même parce que je veux être moi-même. Voilà. Bon, ok, peut-être on a le temps pour une toute dernière question et après on n'aura vraiment plus le temps du tout. Oui, au fond de la dernière rangée. Merci beaucoup. C'était pas vraiment une question, c'était juste une information. Je me présente, je m'appelle Mathia Jacobelli, je travaille pour la Fédération genevoise des associations LGBTIQ+. Et le FIFDH nous a demandé de tenir un stand à l'issue de cet événement sur les questions justement de trans et de droits trans et de jeunesse. Malheureusement, on n'a pas eu les ressources pour organiser un stand. Mais on a apporté des flyers que j'ai déposés sur une table qui sont juste à l'entrée, là, sur la gauche. Donc, il y a des flyers, par exemple, pour le groupe Totem, qui est un groupe de rencontre pour les jeunes LGBTIQ+, de 15 à 25 ans. Il y a plein d'autres flyers des associations genevoises. Si jamais, n'hésitez pas à vous servir, que ce soit parce que vous soyez concernés ou parce que vous connaissez des personnes concernées ou si vous avez des enfants concernés, c'est à disposition. Il y a aussi des flyers sur les droits des personnes trans en Suisse et sur les mineurs trans. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci. Merci Mathia. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que je peux juste dire qu'il y aura aussi les flyers de transparent à côté, Mathia? Ça te va? Merci. Mais au premier rang, il y a une personne... Ouais, super. Thank you. Hi, my name is Leanne. I work at the World Health Organization, and part of my work works on the health of trans and intersex people. And I guess my question was with what you said, Suzanne, about, and Nina as well, about the need to develop communities. And you mentioned abortion in particular, and how when people who can become pregnant can't have access to abortion, that they go underground and they seek care anyway. Now, from the health system side and from WHO's work, we know that that's quite dangerous at times. And I think the same is true for trans people. So how do you balance the urgent need for care with the need for good care and quality care? And I'm American myself, so I know our health system is up and down. But I was curious what that balance is, how you make sure you have those networks that are strong but can give that good care as well. Well, I don't know what more to say other than kind of what you have just said, which is like when people need something, they will find a way.
and that you want them to find the best way possible. And if one door is closed to a certain kind of care, then you find it somewhere else. I do also, though, want to say that I think community-provided care doesn't have to be unsafe care. Like I look at, there was a group in the U.S. called the Janes, that provided abortion, before it was legal, or people who were involved in radical public health activism to teach people how to give safe, sterile, at-home suction abortions. Even though they weren't, didn't have an MD, could do this outside of the hospital setting. I think there's plenty of ways that well-trained people can provide services to people who need them in a safe and effective way, and it doesn't have to be, illegal silicone shots in an alley. It doesn't have to be dirty needles. It doesn't have to be any of that. That there can be a community-provided care that is good care. But of course, you want the world, you want everything. But if you can't have everything, then get what you need. No myślę, że tutaj jest parę wątków. Jeden jakiś, który mi się pojawia, to jest to, że przynajmniej jeśli chodzi o aborcję, na tyle, ile współpracujemy z organizacjami aborcyjnymi w Polsce i na tyle, na ile pomimo formalnego zakazu aborcji w praktyce w Polsce wykonuje się kilkadziesiąt do 100 tysięcy aborcji rocznie. Właśnie dzięki temu, że aborcja farmakologiczna jest w tym momencie bardzo bezpieczna, tak, przy użyciu MIFE i MISO. No i to też jest jakaś konsekwencja rozwoju technologicznego, dzięki czemu stało się to tak bezpieczne. Tak? Gorzej oczywiście, gdy już jest późniejszy etap ciąży, ale na tym etapie działa to naprawdę dobrze. I to samo widzimy wśród osób trans, gdzie w tym momencie mamy kraje w Europie, gdzie na jakichś formach tak zwanych hormonów DIY, najczęściej to będzie estradiol sprowadzony z Chin, który potem osoby z jakimiś z własnymi kompetencjami w wytwarzaniu leków potrafią na przykład rozpuścić w oleju do podawania do mięśniowego i tak dalej. Jak widzimy te technologie, one przechodzą testy laboratoryjne, jeśli chodzi o wykrywanie tego, czy tam nie ma jakichś zabrudzeń, tego, czy to jest sterylne, tego, czy to można podać. One korzystają z produktów laboratoryjnych, tych samych, które w Chinach produkują firmy farmaceutyczne i potem idą do leków, te, które bierze się w aptece. Jest to jedna z metod, która obecnie istnieje. I ja się bardzo mocno z tym zgadzam, że te metody będą się pojawiać i to bezpieczeństwo da się podwyższać. Tak? To, co mnie jakoś zawsze inspirowało, to jest to, jak w tych miastach, w których mamy bardzo mocną sieć squatterską i mocną sieć centrów kultury, centrów społecznych, mieszkalnictwa anarchistycznego, jak w Berlinie, jak w Atenach, możemy widzieć na przykład pierwsze kliniki, gdzie mamy profesjonalistów, specjalistów zajmujących się na przykład wykonywaniem zastrzyków, podstawową opieką zdrowotną. W Egzarchii w Atenach mamy tego rodzaju darmową, oddolną klinikę opartą na kolektywie. Tylko to jest oczywiście coś, co staje się możliwym dopiero od jakiegoś poziomu zorganizowania społecznego. Czyli jeśli to jestem tylko ja i moja koleżanka, no to nie zrobimy czegoś takiego, ale jeśli to jest 100 osób, jeśli to jest 1000 osób, to nagle cuda stają się możliwe i też bardzo w to wierzę. A 1000 osób to nie jest aż tak dużo. Tak? To nie jest 1 000 000 osób. 1000 osób to jest coś, co jest osiągalne. Nie? Merci à toutes les trois, merci à vous pour vos questions et vos remarques.